सम्मुख युद्ध लड़िबे भारतीय महिला पदातिक बाहिनी रे महिला भारतीय महिला सामिल हेबे एने भारतीय सेना संपूर्ण प्रस्तुत अछि केवल समाजर सहमति आवश्यक बोली कहिसंती स्थल सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी गोटे सांबादिक सम्मेलन में संबोधन करने अवसर में भारतीय महिला साहस विषय सेना मुख्य कहिथिले देशर महिला दुर्बल नुहंती सेना पाई उभय पुरुष एवं महिला सामर्थ्य समान तेणु सेमानंकु पदातिक बाहिनी सामिल करने को सेना संपूर्ण भाव प्रस्तुत रही तेबे एने समाजर सहमति जरूरी बोली जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहिसंती cannot be seen as a vulnerable commodity. It has to be strong enough. So, if we look at our society as of today, the society still has got girls' schools, girls' colleges, boys' colleges, and the laws also which are there are of a particular kind. Army is looking at not gender equality. Army is looking at gender neutrality. But today, I am not able to ensure gender neutrality because there are medical authorities which do not allow me. And the team of composition where the females also, they say, no sir, presently it's not possible. I'll give you the example of CPT 26 which I was talking about. I was wanting the standards to be same, but I have not been able to make sure because there has been no positive indications from those females who are serving also. So now what I am doing, I am having this super excellent column. So in 3 to 4 years, I will get to know how many female officers and the other ranks are able to reach that level. If they're able to reach that level, definitely we will open up firstly the supporting arms which are not open, and then the arms, and then of course the special forces. So it's a social change, it's a sequential change, it is a welcome change. But it is gender neutral. संपर्क आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत जोड़ी ब्रिगेडियर राउत स्वागत करी आलोचना को जो कथा आम दीर्घ वर्ष धरी अनुशीलन भितर रखीचे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथाटी सेना मुख्य वर्तमान आलोचना भितर को आनी जदिओ ये प्रसंग रे विभिन्न दृष्टिकोण तर्जमा करा जायछि एवं जो कथा से कहले ये गोटे वेलकम स्टेप किंतु जेंडर न्यूट्रालिटी कथा से कहउछंती जमती माने महिला पुरुष समान सामर्थ्य प्रदर्शन करबा पई सुजोग पाइबे एवं पदातिक बाहिनी रे महिला को जो सामिल करबा पई जो कथाटी से मंतव्य देइछंती सेठी सामाजिक दिग आड़ू सामाजिक स्वीकृति दिग आड़ू मध्य इशारा करिछंती से कथाटी काहे कि से कहिछंती एवं यार तात्पर्य कोन देखंतु सेना बाहिनी में महिला मैंने प्रथम जाऊन केवल नर्सिंग मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स और डॉक्टर्स मान को नहीं जाउथला पर मुहूर्ते आस्ते आस्ते करी आम ऑर्डिनेंस कोर एसी सिग्नल एजुकेशन कोर एवं महिला सैनिक सीएमपी रे भी जाइचंती जोड़ा के सब माने सेरेमोनियल ड्यूटी हो कि जोड़ा के टिके एते कठिन नुहे सही विभाग गुड़ा के दिया इनफैक्ट बहुत गोटे माने से आपण को मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग हेल्प पड़ो आम या कहूँ जो स्त्री माने स्ट्रांग नुहंती से शक्ति स्वरूप सपकथा काली काम कर काली माता दुर्गा माता हो पारती समय किंतु थोड़ा रेयर आसरे सब सदा माने हमें रानी लक्ष्मीबाई दृष्टांत दौचे किंतु पदातिक बाहिनी रे महिला को सामिल करबा पई एटिके द्विमत हेउचे कि समाज रे से भली द्विमत देखा जाउची कि निश्चित निश्चित द्विमत देखा जाउची आज चीफ मध्य खोला खोली कहि पार नांती सत कथा कहि गेले समस्त बर्तमान से टोल हेबे तांको पचारिबे तांकर की प्रकार माने गोटे को दिगो को जाउची काहे से आधुनिकतार सहित से भावना कर नांती प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री पुरुषर किसी गोटे मैंने देखते बायोलोजिकल डिफरेन्स रही किसी आवश्यकता रही आमर किसी आवश्यकता रही तेल उच्चतम श्रृंग जो आगे जाते आक्रमण करूँ गोटे दुटा सैनिक अफसर जो मैंने ऊपर को जाऊँच केते कष्ट माने ओजन बही जो प्रकार शारीरिक सक्षमता दरकार से अच्छी कि ना से कथा चीफ कहते बर्तमान गोटे कथा शारीरिक मानसिक दक्षता अवश्य स्त्री पाखे अच्छी किंतु जो माने इन्फेंट्री जो प्रकार धरण दरकार सेटा हो पार कि नहीं परिवेश ठीक अच्छी कि नहीं समाज सुधा स्वीकृति देव कि नहीं कहीं सदा सर्वदा भय रही
ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ହେଇପାରେ, ଆମର ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଟା ପୂରଣ ନ ହେଇପାରେ। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଆରାମରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଏଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରିଗେଡିୟର ରାଉତ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଚୀନରେ ରହିଛି, ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ରହିଛି, ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଏବଂ ଆମେରିକା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମହିଳା ବଟାଲିୟନ ମାନେ ଟେଷ୍ଟେଡ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ରାସିଆ ହଉ, ଚାଇନା ହଉ, ବା ଆମର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ୟୁକ୍ରେନରେ ଆମେ ବଟାଲିୟନ। ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ମସ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଚିଫ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ମସରେ କେବଳ ଦିଟା ଲାଇନ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ମର କୋର, ଗୋଟେ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି। ସପୋର୍ଟ ଆର୍ମସ ଯେମିତି ଆର୍ଟିଲରୀ ଅଛି, ରକେଟ ଅଛି, ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ପଛରେ ରହିକରି ବିଭିନ୍ନ ତର୍ଜମା କରି ମାନେ ଯୋଉଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ପାରାମିଟର ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗେ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲିବାକୁ, ଯଦି ସମାଜ ଯଦି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ, ସରକାର ବା ଆମର ମହିଳା ଅଫିସର, ମହିଳା ମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ ଆର୍ମସ ଖୋଲିବା, ପରେ ସେ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। କାହିଁକି ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ କମାଣ୍ଡୋ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ପାଇ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ତର୍ଜମାର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।